درخواست کروں گی کہ وہ محترمہ وسیم راشد صاحبہ کا تعارف کرائیں۔ الیکٹرانک میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا، فکر و فن کے چراغ انہوں نے نظم اور نثر ہر جگہ جلائے ہیں۔ ان کے بارے میں تفصیل سے تعارف پیش کریں گی عروج فاطمہ۔ وسیم راشد کو نہ صرف 20 سالہ درس و تدریس کا تجربہ ہے بلکہ تقریباً اتنے ہی سال سے الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا سے وابستہ رہی ہیں۔ اپنے اس طویل صحافتی سفر میں انہوں نے بے شمار پروگرام ریڈیو اور ٹی وی کے لیے کیے۔ چوتھی دنیا اردو انٹرنیشنل ویکلی میں آپ ایڈیٹر اردو کی ذمہ داریاں سنبھال رہی ہیں۔ چراغ ظلمت شب میں جلا کے چلتے ہیں، چراغ ظلمت شب میں جلا کے چلتے ہیں، ہم اپنے راستے خود ہی بنا کے چلتے ہیں۔ نیو ہورائزن ہمیشہ میری روح میں بسا رہا۔ جیسے کسی کو اپنی پیدائشی جگہ سے پیار ہوتا ہے، ایسے ہی اس اسکول سے مجھے بے انتہا پیار ہے۔ آج آپ یقین جانیے، اگر میں یہ کہوں کہ میری رگوں میں آج بھی نیو ہورائزن کی محبت خون بن کر دوڑتی ہے تو بیجا نہیں ہوگا۔ بچوں، یہ اخبار چوتھی دنیا کے چیف ایڈیٹر محترم سنتوش بھارتی جی کا خواب تھا۔ وہ چاہتے تھے ایک ایسا اردو اخبار شروع کریں جو بچوں کا، بڑوں کا، نوجوانوں کا اب جذباتی طور پر استحصال نہ کرے، کیونکہ زیادہ تر اردو اخباروں میں جس طرح مسلمانوں کا جذباتی استحصال کیا جاتا ہے، جذباتی تقریریں کی جاتی ہیں، ہم نے محسوس کیا ہے اب ہماری آنے والی جنریشن کو بابری مسجد، جامعہ ملیہ اسلامیہ، علی گڑھ کا اقلیتی کردار، اس سب سے زیادہ جو ضرورت ہے وہ تعلیم کی ضرورت ہے۔ ہمارے بچوں کو جو ضرورت ہے وہ آگے بڑھنے کی سائنٹیفک نالج کی ضرورت ہے۔ ہمارے بچوں کو جو ضرورت ہے وہ نئے تھاٹ کی، نئے خیالات کی ضرورت ہے۔ بچوں، بس صرف ایک پیغام آپ کو دیتی ہوں ایک شعر کے ذریعے۔ جس دن سے چلا ہوں میری منزل پہ نظر ہے، جس دن سے چلا ہوں میری منزل پہ نظر ہے، میری آنکھوں نے کبھی میل کا پتھر نہیں دیکھا۔ اپنی زندگی کو ایسا بنا لیجئے کہ بس چلتے جائیے، پلٹ کر مت دیکھیے۔ دیکھیے بچوں، کامیابی کیسے آپ کے قدم چومے گی۔ بہت بہت شکریہ بچوں، بہت بہت شکریہ۔ اب ٹیم اے سے پہلے مقرر ہیں عدیل زمن۔ جناب صدر، اب وہ زمانہ جا چکا ہے جب زیادہ کھیلنے کو عجیب مانا جاتا تھا اور یہ سوچا جاتا تھا کہ آخر ہمارا بچہ اتنا کھیل کود کر کرے گا کیا۔ اب تو یہ بات عام ہو چکی ہے کہ ہر تعلیمی ادارہ اپنے داخلے کے نظام میں کھیل کا کوٹا بھی رکھتا ہے، جس کی بنیاد پر کھیلوں پر توجہ دینے والے بچوں کو اچھے موقع مل رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اب ہر ریاست میں مختلف کھیلوں کے لیے کوچنگ سینٹر کھل چکے ہیں، جس میں ہر اس بچے کا استقبال ہے جو کھیلوں کی دنیا میں اپنا مستقبل بنا کر خوب پیسہ کمانا چاہتا ہے۔ ہر بچہ سنہرے سپنے دیکھتا ہے، وہ زندگی میں کچھ نہ کچھ بننا چاہتا ہے، دولت، شہرت اور عزت کا طلبگار ہوتا ہے، اور کیوں نہ ہو یہ اس کا حق بھی ہے۔ اس کے ان سپنوں کو ان کھیلوں کی بدولت بآسانی پورا کیا جا سکتا ہے۔ اب ٹیم اے کی دوسری مقرر ہیں ام الفاطمہ۔ اگر ایک انسان پڑھا لکھا ہے تو وہ اپنے راستے خود منتخب کر سکتا ہے، اسے کھیل کود کی مدد کی ضرورت نہیں۔ کئی کھلاڑی ایسے ہیں جو آج گمنامی کے اندھیرے میں ہیں، جنہیں کوئی نہیں جانتا، جو کبھی بلندیوں پر تھے لیکن آج انہیں کون پہچانتا ہے۔ بہت کم ایسے کھیل ہیں چمک دمک اور پیسے کو سے لوگ متاثر ہوتے ہیں اور ان کی طرف بھاگتے ہیں۔ اگر ہم کھیلوں پہ توجہ دینے کے بجائے پڑھائی پر توجہ دیں تو آج اس ٹیکنالوجی کے دور میں ہم کئی لاکھ روپے آسانی سے کما سکتے ہیں۔ کچھ کھلاڑی تو ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی کھیلوں میں گزار دی لیکن انہیں کوئی بھی نہیں پہچانتا۔ ارے پیسے تو بہت دور کی بات ہے۔ اب ٹیم بی سے پہلے مقرر ہے زینت فاطمہ۔ جناب صدر، اگر ہم کھلاڑیوں کی زندگی پر غور کریں تو چند عرصوں میں انہوں نے بلندی کو چھو لیا۔ میں آپ کے سامنے چند کھلاڑیوں کے نام لینا چاہوں گی جنہوں نے بہت جلدی بلندی کو چھو لیا، جیسے سچن تندولکر، مہندر سنگھ دھونی، عرفان پٹھان، ثانیہ مرزا، ثانیہ نہوال وغیرہ وغیرہ۔
जनाब सदर, एक सर्वे के मुताबिक इस वक्त 75% वालिदैन अपने बच्चों को खेल की तरफ रागिब करते हैं। यहाँ तक कि इन बच्चों के लिए स्कूल में नंबरात में भी छूट दे दी जाती है। हद तो ये है कि एक आम तालिब इल्म के मुकाबले में इन्हें दाखिला, स्कॉलरशिप और हॉस्टल में दाखिला देने के लिए भी छूट दे दी जाती है। आखिर ऐसा क्यों? एक बड़ा खिलाड़ी दौलत, शोहरत और इज्जत की उस बुलंदी पर पहुंच जाता है जिसकी एक झलक देखने के लिए पढ़े लिखे लोग कतार में खड़े होते हैं। एक अच्छे खिलाड़ी के पास ऐशो व इश्रत के वो सारे सामान मुहैया होते हैं जो एक आम पढ़ा लिखा आदमी तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अब टीम बी के दूसरे मुकर्रिर हैं सरोज अहमद। जनाब सदर, आज का जो दौर है, यहाँ सिर्फ पढ़ाई से ही काम नहीं चलता। एक तालिब इल्म, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि तालीम का मकसद क्या है, एक तालिब इल्म की जिम्मेदारियां क्या है। तालीम का मकसद इंसान के अंदर अच्छी आदत और हुनर का पैदा होना है। तालीम कितनी अहमियत रखती है हमारे जिंदगी में, इस बात से ही पता चलता है कि अल्लाह तबारक ताला ने अपनी किताब कुरान मजीद में फरमाया, सबसे पहली आयत में इक़रा, मतलब पढ़ो। जमाने की रफ्तार और समाज को मिजाज को देखते हुए ये कहना बहुत आसान है कि जो शख्स जितना पैसा खेल के जरिए कमा सकता है, उतना पैसा और नाम पढ़ाई के साथ कमाना नामुमकिन है। और अगर नामुमकिन नहीं तो मुश्किल जरूर है, क्योंकि कोई भी शख्स पहले अपनी तालीम मुकम्मल करने के लिए अपनी जिंदगी के मुख्तलिफ साल लगाएगा और सालों की मेहनत के बाद जब उसे डिग्री मिल जाएगी तो नौकरी के लिए मारा मारा फिरेगा। और एक अच्छी नौकरी मिलने के बाद भी उसे उतना पैसा, वो नाम और शोहरत हासिल नहीं हो पाएगा जो कि एक खिलाड़ी एक मैच के दौरान कमा लेते हैं। अपने मुल्क में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई मुल्कों में ऐसी कई खिलाड़ियों की मिसालें मौजूद हैं जिनकी तालीम सिर्फ 10वीं या 12वीं तक ही है, लेकिन खेलों के जरिए शुरुआती दौर से ही उन्होंने इतना पैसा और नाम कमा लिया है कि शायद वो तालीम के साथ भी नहीं कमा पाते। सामीन कराम, अपने मुल्क में ही देख लीजिए तो मशहूर क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर इसकी जीती जाती मिसाल है। उनकी तालीम सिर्फ 10वीं तक ही है, लेकिन 16 साल की उम्र में क्रिकेट के मैदान में उनकी बेहतरीन मकबूलियत ने उन्हें बेनज़ीर पैसा और दौलत से नवाजा, जो आज सबके सामने है। अब टीम सी के दूसरे मुकर्रिर हैं अब्दुल्ला मसूद। जनाब सदर, मैं इस मौजू से 1% भी मुत्तफिक नहीं हूँ, क्योंकि पढ़ाई लिखाई के बगैर इंसान अधूरा है। नाम, पैसा, शोहरत और इल्म में इल्म सर फहरिस्त आता है, क्योंकि इल्म इंसान की रूह की ग़िज़ा है और तालीम इंसान पर आगाही के वो दरवाजे खोलती है जिनको बिना इल्म के समझ पाना तकरीबन नामुमकिन है। समाज में जो इज्जत और वक़ार एक तालीम याफ्ता शख्स को हासिल होता है, वो एक गैर तालीम याफ्ता शख्स को कभी भी हासिल नहीं हो सकता, चाहे वो दौलत और शोहरत के अंबार ही क्यों न लगा दे। और एक गैर तालीम याफ्ता शख्स अपने हुनर और फन की वजह से एक तालीम याफ्ता शख्स का कभी भी मुकाबला नहीं कर सकता। लफ्ज एजुकेशन लातीनी जबान के एक लफ्ज एजुकेटन से निकला है, जिसका माना है अंदरूनी सलाहियतों को बाहर लाना। कहने का मतलब ये हुआ कि तालीम इंसान के अंदर छुपे हुए जौहरों, सलाहियतों और फन को बाहर लाने में मदद देती है और इंसान को एक कामयाब इंसान बनने की राह पर गामज़िन करती है। हाज़रीन, जहाँ तक मेरे दोस्तों के ख्यालात की बात आती है तो मैं इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि खेल कूद में बहुत ज़्यादा पैसा पोशीदा है और खेल कूद के जरिए बहुत थोड़े वक्त में बहुत ज़्यादा शोहरत और दौलत कमाई जा सकती है। लेकिन जनाब सदर, हमें इस चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए कि हर शख्स विराट कोहली नहीं बन सकता, हर खातून साइना नेहवाल नहीं बन सकती और हर इंसान गगन नारंग की तरह शूटिंग नहीं कर सकता, बल्कि इन सब कामों को करने के लिए जो सलाहियत, कुव्वत और जोश चाहिए वो हर शख्स में मौजूद नहीं होता। इसके बरक्स जो बच्चा शुरू से ही तालीम हासिल करता है, उसके सोचने समझने की सलाहियत और अच्छा बुरा परखने की कुव्वत उस शख्स से कहीं ज्यादा होती है जो एक मखसूस खेल को अपना करियर बनाकर पैसा कमाना चाहता है। अगरचे तालीम हासिल करने में कुछ वक्त तो जरूर लगता है, लेकिन सब्र का फल मीठा होता है। शुक्रिया। अब टीम डी के पहले मुकर्रिर हैं मोहम्मद साद। एक जमाना था जब वालिदैन अपने बच्चों को एक ही नसीहत दिया करते थे, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। जी हाँ, उस जमाने में खेलों को इतनी भी तवज्जो नहीं दी जाती थी, मगर आज खेल स्कूलों में नसाब का हिस्सा तो है ही, बल्कि इन पर जरूरत से ज्यादा तवज्जो दी जा रही। आज वालिदैन अपने बच्चों को खेलकूद से रोकते नहीं, बल्कि उनकी हौसला अफजाई करते हैं और
क्यों ना करें। मैं कहता हूं ये खेल ही तो हैं जो एक बच्चे को वो सब कुछ दिला सकते हैं जो शायद उसे तालीम हासिल करने के बाद भी ना मिले। इसीलिए मैं पूरे यकीन और एतमाद से कहता हूं कि अगर कोई बच्चा अपनी जिंदगी में कामयाबी चाहता है तो उसे पढ़ाई से ज्यादा खेलों पर तवज्जो देनी होगी। जनाब सदर, हमने माना कि तालीम हासिल करने के बाद इंसान एक बहुत बढ़िया नौकरी हासिल कर लेता है, मगर क्या उसे वो इज्जत मिल पाती है, वो शोहरत मिल पाती है, वो दौलत हासिल होती है जिसकी वो आरज़ू करता है? नहीं साहब, हरगिज नहीं। बस इसी से यह साबित हो जाता है कि अगर कोई बच्चा अपनी आरज़ुओं की तकमील चाहता है, इज्जत, दौलत, शोहरत पाना चाहता है, अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलना चाहता है, तो उसे पढ़ाई से ज्यादा खेलों पर तवज्जो देनी होगी, क्योंकि एक खेल ही तो है जो उसे फर्श से अर्श तक पहुंचा सकते हैं, जो उसे रातों रात एक स्टार बना सकते हैं। इसीलिए हम अपनी उस बात को फिर दोहराएंगे कि हमें पढ़ाई से ज्यादा खेलों पर तवज्जो देनी चाहिए। टीम डी की दूसरी मुकर्रिर है सिद्दीका नाहिद। जरा सोचिए, खेलों की तरफ भागने वाले इन तालिब इल्मों में से कितने ऐसे होंगे जो सचिन तेंदुलकर या महेंद्र सिंह धोनी के मकाम तक पहुंच पाएंगे? कितने तलबा और तालिबात को मंजिलों का सुराग मिलेगा? हमारी नाकिस राय तो यही है कि इनमें से बेशतर राह के पेशोखम में गुम होकर रह जाएंगे, और उस वक्त उनकी हालत होगी न खुदा ही मिला, न विसाल सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। इसलिए हम इस बात को पूरे एतमाद और यकीन के साथ कह सकते हैं कि हमें खेलों से ज्यादा पढ़ाई पर तवज्जो देनी चाहिए। जनाब सदर, हमने माना कि खेलों में बहुत पैसा है, लेकिन क्या इसे पाना इतना ही आसान है कि हर कसो नाकिस इस तक पहुंच पाए? क्या आज का हर तालिब इल्म सचिन तेंदुलकर या महेंद्र सिंह धोनी बन सकता है? क्या आज की हर तालिबा साइना नेहवाल और सानिया मिर्जा बनने की सलाहियत रखती है? नहीं, हरगिज नहीं। फिर इस बात पर जोर देना कि हमें पढ़ाई से ज्यादा खेलों पर तवज्जो देनी चाहिए, कहां तक जायज है? हमारी नाकिस राय में तो ये कतई गैर दानिशमंदाना अमल करार पाएगा। हजरात, हमें इस नई सोच की तरफ जरूर कदम बढ़ाना चाहिए। पैसा इंसान की सबसे अहम जरूरत है, जिसके जरिए वो न सिर्फ अपनी बल्कि अपनी नस्लों तक की जिंदगी को बेहतर बना सकता है, और अपनी इस बेहतर जिंदगी के हुसूल के लिए वो कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाहता है। इसी कोशिश के तहत ये रास्ता सामने आया कि क्यों ना रिवायती ढंग से पढ़ाई पर सर खपाए बगैर खेलों का रास्ता इख्तियार किया जाए। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि जहां कम वक्त में ज्यादा पैसा मिलता है, वहीं ये एक जायज तरीका भी है, क्योंकि कम वक्त में ज्यादा पैसा कमाने के अक्सर तरीके सही नहीं होते। वैसे भी तालीमी निजाम के दायरे में रहकर तरक्की हासिल करने का तरीका मुद्दत तलब है। तवील अरसे की पढ़ाई से लेकर नौकरी तलाश करके तरक्की हासिल करने तक उम्र का एक बड़ा हिस्सा सर्फ हो चुका होता है, जिसमें यह भी मालूम नहीं रहता कि तरक्की की रफ्तार कैसी होगी। और इसके बरअक्स खेलों में शुरुआत से ही बहुत पैसा है। हमें कम से कम वक्त में अपना मुतलाशी मकाम हासिल हो जाता है। पार्थिव पटेल, साइना नेहवाल, सानिया मिर्जा जैसी कई मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं। कई ऐसी मिसालें भी हैं जिन्होंने पढ़ाई से ज्यादा खेलों पर तवज्जो दी और दुनिया में अपना एक मकाम बनाया। इरफान पठान, मुनाफ पटेल, सुशील कुमार, प्रवीण कुमार वगैरह। मजीद ये कि ये सभी गरीब घरानों से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन खेलों की दुनिया में कदम रखने के बाद इन्होंने न सिर्फ पैसा कमाया, बल्कि आज ये नौजवान नस्ल के लिए एक मिसाली शख्सियत भी बन चुके हैं। टीम ई के दूसरे मुकर्रिर हैं अदनान। जनाब सदर, हम हिंदुस्तान के ही उसमें देखें तो ऐसे कितने खेल हैं जिसमें बहुत ज्यादा पैसा है। क्रिकेट, टेनिस, फुटबॉल, इनके अलावा ऐसा कौन सा खेल है? हमारा कौमी खेल की हालत, हॉकी की हालत जारी आप सबके सामने है। पिछले दिनों ये खबर सुर्खियों में रही कि फातेह टीम को हवाई अड्डे से घर तक पहुंचने के लिए ऑटो रिक्शा करने पड़े। अब अगर पैसा कमाने वाले खेलों से मुराद क्रिकेट, टेनिस और फुटबॉल ही है, तो जरा बताइए हम इन खेलों में आखिर कितने खिलाड़ियों को जगह दे पाएंगे? जिनको जगह नहीं मिलेगी वो बेहतर मौके के लिए भटकते रहेंगे। जाने से पहले एक बात जरूर और कहूंगा कि तलाशी मंजिल के मरहलों में ये हादसा एक अजीब देखा। तलाशी मंजिल के मरहलों में ये हादसा एक अजीब देखा कि फरेब राहों में बैठ जाता है सूरत एतबार की तरह। शुक्रिया।
اردو مباحثہ اختتام پذیر ہوا۔ میں سمیہ ناز کو دعوت دینا چاہوں گی کہ وہ یہاں آئے اور ہمارے سامنے ایک غزل پیش کریں۔ ہماری قسمت کے وصال یار ہوتا یہ نہ تھی، ہماری قسمت کے وصال یار ہوتا اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا یہ نہ تھی ہماری قسمت۔ یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنی ہے دوست سے، یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنی ہے دوست سے، کوئی چارہ ساز ہوتا، کوئی غم گسار ہوتا یہ نہ تھی ہماری قسمت کے وصال یار ہوتا یہ نہ تھی ہماری قسمت۔ شکریہ۔ میں NHS فیملی کی جانب سے چوتھی دنیا کے چیف ایڈیٹر سنتوش بھارتیہ کا استقبال کرتی ہوں اور فرحان بیگ صاحب سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ ان کا تعارف کرائیں۔ ان کی شخصیت کو چند الفاظ میں سمیٹنے کی ذمہ داری مجھے دی گئی ہے۔ سنتوش بھارتیہ نے بطور صحافی کیریئر کا آغاز ہفتہ وار رویوار سے کیا، جو اپنے زمانے کا مشہور و معروف ہندی اخبار تھا۔ سنتوش بھارتیہ وہ پہلے صحافی تھے جنہوں نے پھولن دیوی کا انٹرویو لیا تھا اور پھولن دیوی اور وکرم ملا کی کہانی دنیا تک پہنچائی تھی۔ انہوں نے چمبل اور اس کے ڈکیٹوں کا تعارف پوری دنیا سے کرایا تھا۔ سنتوش بھارتیہ کے نام 100 سے زیادہ خبروں کو پہلی بار دنیا کے سامنے پیش کرنے کا کریڈٹ جاتا ہے۔ محترم سنتوش بھارتیہ کی قیادت میں چوتھی دنیا نے ایسے مضامین شائع کیے ہیں جنہیں دوسرے اخبارات خطرناک تصور کرتے تھے۔ چوتھی دنیا کو رنگناتھ مشرا کمیشن کی رپورٹ کو پارلیمنٹ میں پیش کرانے کا اعزاز حاصل ہے۔ یہ ایسا پہلا اخبار ہے جس نے کوئلہ گھوٹالہ، جنرل وی کے سنگھ کے متعلق تنازع، ٹاٹا ٹرک کے وابستہ دفاعی گھوٹالے، UID تنازع، IPL گھوٹالہ، CWG گھوٹالہ اور اس جیسے دیگر گھوٹالوں کا پردہ فاش کیا۔ یہ مختصر تعارف تھا چوتھی دنیا اور جناب سنتوش بھارتیہ صاحب کا۔ شکریہ۔ اس سے پہلے کہ نتائج کا اعلان ہو، میں چوتھی دنیا اردو اخبار کی جانب سے محترم شبی صاحب کا تہہ دل سے استقبال کرتی ہوں۔ میں چاہوں گی کہ سر اسٹیج پر تشریف لائیں، سلیکھا مہرا صاحبہ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں، اور میں چاہوں گی سلیکھا میم میری طرف سے آپ سر کو یہ پھول پیش کریں۔ میں قادہ صاحب سے درخواست کروں گی کہ وہ نتائج کا اعلان فرمائیں۔ حوصلہ افزائی کا انعام گیا ہے زینت فاطمہ، بہت زوردار۔ تھرڈ پوزیشن پر اسما ارشد۔ جی ہاں، صدیقہ ناہید سیکنڈ پوزیشن پہ، تالیاں بجائیے بھائی۔ اور محمد سعد فرسٹ پوزیشن۔ میں چاہوں گی کہ پارٹیسپینٹس بھی یہاں پر تشریف لائیں۔ عدیل جمع، ام الفاطمہ، محمد عدنان، ام الفاطمہ، محمد عدنان، سمیہ ناز، عبداللہ مسعود، فروز احمد۔ میں آپ کو صرف جو موضوع میں نے دیا تھا، میں صرف آپ کو اس کا جسٹیفیکیشن دینے کے لیے 1 منٹ لوں گی آپ کا۔
बच्चों, पढ़ाई का कोई मुकाबला नहीं है। एजुकेशन प्लस उसके साथ स्पोर्ट्स में अच्छा होना ऐसा है जैसे सोने पे सुहागा। इसलिए पढ़ाई की अपनी जगह बहुत अहमियत है बच्चों। बस यही कहना चाहती थी मैं। थैंक यू।